Hello guys, welcome to my channel. It's Nimog. Guys, nandito ako ngayon sa lugar ng kaibigan namin si Jera at ipapakita niya kung paano ang paggawa ng Calvados, okay? Okay, so mon ami, mon chéri. So Ici, nous avons donc faudrait que voilà les tonneaux où le cidre est stocké, du cidre qui a quelques années, du cidre qui a, il est stocké ici dans les tonneaux depuis plusieurs années, et aujourd'hui il va passer dans un alambic, c'est-à-dire une machine qui va retirer l'alcool de ce cidre par un mécanisme que on va vous expliquer un peu plus tard. Et donc le cidre est pompé, il est stocké, il est pompé vers l'alambic, et après ce cidre va être chauffé, puis la vapeur qui se dégage repasse dans une colonne pour être refroidie, et c'est ce qui va former le calva. Le calva, voilà. Donc le cidre est pompé du tonneau vers l'alambic, dans la partie supérieure de l'alambic, et ensuite ce cidre passe dans une colonne avec il est chauffé, là il est chauffé, c'est une chaudière à bois. Donc à partir du moment qu'il est chauffé, il se dégage de la vapeur. Cette vapeur repart dans une autre colonne pour se faire refroidir, et c'est ce qui va s'appeler le calva. Hein? Donc le calva, comme on sort autour de souvent 60 degrés. Non, parce que on explain. Tu parles avec ça. Oui, la vapeur refroidie forme le calvados. Le calvados qu'on voit ici sortir ici, qu'on voit, voilà le calvados. Oui. C'est-à-dire que l'alambic sert à séparer la partie d'alcool de Cider. cidre. Voilà. Là, c'est sinuil. Yung may-ari. May-ari sa machine. Siya ang nagawa sa cider ni Monsieur Brito. Ah, okay. Ok. Alors, l'alcool arrive ici, et le vieux cidre brûlé repart par là. Repart par là, il s'en va. Voilà. Ça, c'est le cidre brûlé. Le cidre brûlé. Et là, la chaudière. La soldier. Hala. I-appetay mo tapos doon. Doon mo yan. Oh, kada ang kumusapil di Calvados, ilagay sa bubon hanggang 5 papa, 5 taon. 5 taon, pwede na ibenta. Yun ang Calvados. Yung ang Calvados dito sa cider. Galing sa cider. Yung Calvados. Nga 5 taon pa agad. Tapos inumin na hanggang 70 alcohol, 70%. 70% alcohol. Elles sont bons, hein. Sa sumbong, masarap. Yeah. Mm. Guys, lasing na ako nito, naamoy ko ng Calvados. Ayan, isara na ngayon. Isira ng bubon. Ayan, guys. Guys, ayan yung machine na ginagamit sa paggawa ng Calvados at saka paggawa din ng cider. Ayan. Andali lang. At tatanungin ko si Francesca kung ilang taon bago magamit o pwedeng inumin ang Calvados. Yeah.
Francesca, ilang taon bago pwedeng inumin ang Calvados? After mga 5 years o 10 years. Kasi yung 5 years hindi pa masarap. Pag 10 years masarap kasi yung alcohol niya 70 percent. Kasi pag 5 years hindi pa masarap, hindi malasing. Okay. Ayun guys, dapat pag uminom ka ng Calvados, kailangan malasing ka guys. Sabihin mo kung anong gamot sa Calvados, di ba? Anong gamot sa Calvados? Guys, tatanungin ko si Francesca kung ano pa ang gamit sa Calvados aside na pwedeng makalasing. Francesca, ano pa? Yung Calvados pwede inumin pag ubo ka konti, inumin ng ilagay sa isang tasa ang kalahati ng tubig tasa mainit, tapos lagyan ng Calvados ng 2 kutsarita Calvados, yung inumin mo, tapos ilagyan mong asukar konti Ayun, para maalis ang para ubo. maalis ang ubo at saka sipon. Yeah, para pagtulog mo dire-diretso. Diretso, wala nang matamata. Ayan guys, na-explain na ni Francesca kung ano ang gamit ng Calvados at ayan ang kanilang machine, 'di ba? Yung machine ang gumagawa ng Calvados. Ayan guys. Guys, thank you so much for watching. Sana mag-subscribe kayo at saka mag-like. Thank you so much. Bye.